1992. Premières impressions du Brésil, les immenses plages de Rio de Janeiro au nom si évocateur, Copacabana, Ipanema. Nous sommes 4 spéléologues français perdus dans la vie grouillante de Rio, venus pour mener à bien la première expédition franco-brésilienne de plongée souterraine. Quartier général de l'expédition, les ateliers de la Comex. L'équipe s'y enrichit d'un nouveau membre, Achille, le robot sous-marin téléguidé. Je vais le faire tourner à gauche. Ah, génial, génial, génial. Ça se manie bien en tout cas. Ah, ça se manie super bien. Là, je le remonte. Super joli. Ah, là j'en fais ce que j'en veux. Là, je descends. Oh là. Ça va te faire des indices. Le problème, c'est que le véhicule, la Chine, il marche de 200 mètres. Ah, mais ça, c'est pas un problème. On met un transport et on élève 210 pour 200 mètres. Vous avez qu'un petit groupe en 110. Un groupe de 2... Une dernière mise au point et nous chargeons le camion. C'est avec plus de 2 tonnes de matériel que notre camion quitte Rio en route pour le Mato Grosso do Sul. Pour nous, une ultime formalité, satisfaire la curiosité des journalistes brésiliens. De mergulho em espeleologia, eles são artefatos das técnicas de mergulho no mar. Un dernier clin d'œil à la baie de Rio et nous partons pour le Far West brésilien. Un périple de 2000 km nous conduit à Bonito, petite ville proche de la frontière du Paraguay. Après 2 jours de route et de piste, nous touchons au but, la Gruta do Lago Azul.
de la végétation luxuriante, l'entrée béante de la cavité s'ouvre au sommet d'une gigantesque salle richement concrétionnée, dont le fond est occupé par un lac aux eaux d'un bleu azur intense. De l'entrée de la grotte au lac, situé 70 mètres plus bas, une tonne de matériel est acheminée par un téléphérique de 130 mètres de long. Bloc d'oxygène, indispensable pour les paliers de décompression. C'est bon, on peut y aller, moi? Desce que eu vou segurar aqui e vou desviar ele da pedra. Pode descer. Vai. Le principal objectif de l'expédition était de réaliser l'exploration et la topographie détaillée du site. Un coup de phare dans l'eau. Le grand lac aux eaux d'un bleu exceptionnel occupe environ 2 hectares, la surface totale de la grotte étant de 5 hectares. Achille, le robot téléguidé équipé d'une caméra vidéo, a permis à toute l'équipe de surface d'accompagner les plongeurs. Mais Achille n'est pas qu'une machine, c'est aussi un homme, Maxwell, son pilote émérite.
Le travail minutieux de topographie nous a amenés à faire une fabuleuse découverte. Devant nos yeux, le sol est jonché d'ossements d'une dimension imposante. Observons le tibia péroné encore soudé d'un paresseux géant du Pléistocène, disparu il y a plus de 12 000 ans. Là, une griffe d'Eremotherium, spécimen qui mesurait jusqu'à 6 mètres de haut et pesait autant qu'un éléphant. Les spécialistes identifieront aussi des restes de tigradons de sabre, de tatous géants et de cervidés. Il s'agit d'un véritable cimetière d'animaux préhistoriques. En prévision de plongée profonde, nous disposions de gaz, notamment d'hélium, très apprécié d'ailleurs par nos porteurs. Bom pedaço. Bom pedaço. Vou te dar um vídeo, beleza? Não fica parado, é só Un dernier tour d'hélice pour Achille. Nous venons une dernière fois nous immerger dans ces eaux qui préserveront encore pour quelque temps ce sanctuaire. Dans ce nouveau monde, à l'aube de son histoire, plonger dans la préhistoire prend une dimension surréaliste. En témoigne l'engouement de la population et l'engagement pris par les autorités d'organiser la future expédition de collecte des ossements.
Há poucas aventuras tão emocionantes e misteriosas quanto a exploração dos lagos que a Terra esconde no fundo de grutas. Um dos mais profundos e mais belos desses lagos fica no Brasil. É o Lago Azul, que uma equipe de mergulhadores franceses e brasileiros explorou pela primeira vez há poucas semanas. A reportagem é de Francisco José. A Gruta do Lago Azul fica na Serra da Bodoquena, município de Bonito, a 250 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A gruta tem mais de 500 milhões de anos. Quem vê do lado de fora não imagina que esse buraco na terra é tão grande e tão profundo e que lá dentro existe um lago de águas absolutamente limpas, quase sem vida animal e nenhuma vida vegetal, e com mais de 80 metros de profundidade. Atraído por esse mundo desconhecido, um grupo de estudiosos franceses está no Brasil, junto com mergulhadores do Grupo Bambuí, de Minas Gerais, para tentar descobrir os segredos que o fundo do lago esconde há séculos. Os mergulhadores trouxeram mais de 2 toneladas de equipamentos. Chegaram a instalar um teleférico provisório para descer o pesado material até a parte mais baixa da gruta. Um gerador montado na entrada produz a energia elétrica que vai clarear uma parte da escuridão do abismo. Os mistérios que envolvem o passado de milhões de anos da Gruta do Lago Azul podem ser revelados no futuro pela ciência. As revelações sobre este buraco da Terra e o seu valor histórico começam a surgir agora, com o trabalho dos pesquisadores franceses e brasileiros. Esta gruta foi descoberta no início do século pelos índios Terena. Sua topografia já é conhecida. São 180 metros de altura, da abertura da caverna até a superfície do Lago Azul. Mas as suas dimensões em beleza natural não têm limites. Vista de baixo, a abertura da caverna parece pequena, mas é só impressão. Esta primeira galeria da gruta mede de um lado a outro mais de 100 metros. As rochas calcárias que se amontoaram aqui provam que na longa história dessa gruta, muitos desabamentos aconteceram. O Lago Azul tem histórias e lendas que encantam e assustam. Aqui se encontram vestígios de seres vivos que habitaram a região milhões de séculos atrás. A morte também deixou suas marcas. Dizem que muita gente foi morta e jogada no lago. É para descobrir o que existe de verdade e de lenda que essa equipe vai mergulhar até pontos a que nenhum homem jamais chegou. Esta expedição franco-brasileira tem 3 mergulhadores da França e 2 do Brasil, todos com especialização em mergulho de caverna, que requer uma técnica toda especial. É um mergulho de alto risco. A gente tem que estar preparado para todas as eventualidades. A gente tem que levar um cabo-guia para que a gente possa achar o caminho de volta, tem que levar pelo menos 3 fontes de luz, um capacete e reservar ao menos 2/3 do ar do nosso cilindro para o retorno. No início do mergulho, a água é tão cristalina que a gente consegue ver o fundo só com a luz natural. Filtrada pelas paredes de calcário, a água ganha uma coloração azul. Aqui, nesta parte rasa, os primeiros sinais da depredação. Essas formações calcárias, chamadas estalagmites, que levaram milhares de anos para se formar, foram quebradas em menos